Here we go. All your promises are yes and amen. Every one of them is true. I will trust and put my hope in you. My life is found in you. I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Let's welcome Pastor Jason Lim from FE Nations Kuala Lumpur yang akan diterjemahkan oleh Justin. Okay, come on Justin. Alright, thank you. Terima kasih. Apa kabar Every Nation Serpong? How are you, Every Nation Serpong? Nama saya Jason, itu isteri saya, nama dia Iman. Macam itu iman, faith, betul tak? Okay. So saya carikan iman. Okay. I found faith. Okay. Minta maaf. Ada suatu hari nanti saya akan berkhotbah dalam bahasa Indonesia, tetapi hari itu bukan hari ini. Okay. My bahasa Indonesia stops there, right? Nonetheless, it's been a great time here at Indonesia. Sangat senang bisa ada di Indonesia. In fact, here I've learned so much. Saya belajar banyak hal selama saya di sini. I've learned that level 1 of mie gacuan is crazy spicy. Saya baru tahu bahwa level 1 mie gacor itu, wah gila banget itu pedesnya. I learned that belanja means something very different here. Saya mengerti sekarang bahwa kata belanja itu beda di Indonesia. In Malaysia, belanja means I'll pay for you. Kalau di Malaysia, belanja berarti saya traktir kamu. Can you imagine how I felt when I went to the shop and all the workers say, belanja, belanja? I thought they want to pay for me. Kita jalan-jalan di Mangga 2, habis itu semuanya bilang belanja, katanya, loh kok katanya mereka mau traktir saya. You know, I've learned so much here. Saya belajar banyak hal di sini. But one of the things that I learned most is that you've got great leaders in your midst. Yang saya tahu adalah di tengah-tengah kita ada banyak pemimpin-pemimpin yang hebat. My time here being hosted by Pastor Agus, by Justin has just been wonderful. Selama saya di sini, saya di-host oleh Pastor Agus, oleh Justin, dan saya sangat senang. And one thing I learned is that you've got leaders that love God and love their neighbor as themselves. Dan yang saya sadar itu bahwa kita semua punya pemimpin-pemimpin yang sangat menghargai Tuhan dan menghargai sesama. Could we all just give a round of applause to honor your leaders here in our midst? We're talking about learning. Today we'll learn about this character called Joseph. Bicara tentang belajar, kita akan belajar tentang seorang karakter, seorang tokoh yang bernama Yusuf. And it's part of this series called The Cross. Dan ini dalam series Salib. And the truth is, we don't have much Bible text to learn about this guy called Joseph. Dan kenyataannya kita tidak punya banyak pasal-pasal yang bicara mengenai orang yang bernama Yusuf ini. But today I want to say, from the few texts that we have, we learn that he might be a really good person. Tetapi dari ayat-ayat yang kita akan pelajari, kita melihat bahwa Yusuf ini orang yang lumayan baik. And there's much for us to learn from. Dan ada banyak hal yang kita bisa pelajari. The text I'm going to read from today is from Mark. Ayat yang kita akan baca itu dari kitab Markus. Could I read for all of us as you hear the word of God this morning? Alright, so I'll read line by line and then Justin, how are you going to do this? Alright. Anyway, while he gets his Bible app, let me start with verse 42. And when evening had come, since it was the day of preparation, that is, the day before the Sabbath. Let me read one more line. Joseph of Arimathea, a respected member of the council, who was also himself looking for the kingdom of God, took courage and went to Pilate and asked for the body of Jesus. I'll stop there first. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu menjelang Sabat. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilate was surprised to hear that he should have already died. And summoning the centurion, he asked him whether he was already dead. And when he learned from the centurion that he was dead, he granted the corpse to Joseph.
Ya, Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati, maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya padanya apakah Yesus sudah mati. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. And Joseph bought a linen shroud, and taking him down, wrapped him in a linen shroud, and laid him in a tomb that had been cut out of the rock. And he rolled a stone against the entrance of the tomb. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Let us pray. God, we thank you for the day. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. We thank you that you love us. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami. Even before we step into this hall, you already love us. Sebelum kami datang ke tempat ini, Engkau mengasihi kami. And so out of love, speak to us. Dan dari kasih itu, bicaralah pada kami Tuhan. Help us to understand your word. Ajarlah kami untuk mengerti firman-Mu. The significance of the cross. Signifikannya salib itu. Holy Spirit, come and do what only you can do. Roh Kudus, lakukan apa yang Engkau akan lakukan. In Jesus' name and all God's people say, Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua percaya, katakan. Amen. you know, talking about learning something here in Indonesia, there's another thing that I learned. Bicara mengenai apa yang kami pelajari di Indonesia, ada satu hal yang kita pelajari juga. And it's how scary your roads can sometimes be. Sangat serem gitu ya di jalanan-jalanan kita. My wife and I, we were at Bandung yesterday, Kami berada di Bandung kemarin, Lembang to be exact. di Lembang. And I still recall there were some T junctions that was uphill that was really so scary for me. Ada beberapa persimpangan yang agak serem membuat saya. And the traffic was intense, and I'm thinking if I'm the driver, I wouldn't know when should I choose to go or when should I choose not to go. Macetnya lumayan luar biasa dan saya kalau jadi supir, saya tidak tahu kapan saya bisa gas, kapan saya harus rem. And at that time, I thank God for the premans. Dan di situ saya mengucap syukur ada yang namanya preman-preman. So now I know if I want to go, I just need to show a little bit of money and they will let me go. Sekarang saya tahu bahwa saya kalau mau jalan, mau diterusin gitu, saya tinggal bayar aja orang yang di jalanan itu. And I was thinking to myself, that's amazing because wouldn't you agree with me, in a day, we've got a lot of choices that we always have to make. Dan itu luar biasa karena saudara bisa bayangkan gitu, di dalam sehari pun ada banyak hal keputusan-keputusan kita harus ambil. And if the premans can help me to decide whether to go or not to go, that's amazing. Kalau ada preman-preman di jalan yang bisa membantu saya gitu untuk memilih kapan untuk jalan, kapan untuk tidak, lebih mudah untuk saya. But life is full of choices. Tapi dalam hidup ini ada banyak pilihan-pilihan yang kita harus ambil. Coming here to Indonesia, I had a big choice of whether should I eat or should I diet. Saya datang ke Indonesia, saya ada pilihan apakah saya harus makan banyak atau saya diet aja. And from my tummy here, you can see which choice I made. Dari perut saya ya tahulah pilihan yang saya ambil gitu. But life is full of choices. Di dalam hidup ini ada banyak pilihan-pilihan yang kita harus ambil. The young people will choose between should I study now or scroll a little bit of Instagram and then start studying. Anak-anak muda juga mungkin bisa pilih gitu. Saya harus belajar sekarang atau saya scrolling aja Instagram dulu ya. And then maybe the working adults would think, should I now invest or should I not take the risk of that investment? Dan yang sudah dewasa gitu kita ada pilihan apa kita harus invest atau saya tunggu aja. But at least in Malaysia I notice once someone hits 50s, they are actually just like the young people. Should I work now, wash the dishes, or should I scroll a little bit of Instagram? Kalau udah umur 50 di Malaysia itu ada pilihannya mirip kayak anak muda gitu. Mau kerja, mau cuci piring atau saya scrolling aja. Of course, those are very easy choices. Itu adalah pilihan-pilihan yang gampang. But life is also full of some really tough choices. Can I have the next slide? Tapi dalam kehidupan ini ada banyak hal di kehidupan ini yang banyak pilihan-pilihan yang susah. I remember one of the working adults had to decide, should I report my manager who seems to be dabbling in some corruption? Should I report him to the supervisor? Saya ingat ada seorang yang profesional gitu ya yang mempunyai pilihan. Apakah saya harus melapori manajer saya yang sepertinya agak korupsi gitu? But what if my supervisor is also involved in the corruption? Tetapi bagaimana kalau atasannya saya ini juga terlibat dalam korupsi itu? Should I then take the risk?
Apakah saya harus nyaris melakukan itu? Now, wouldn't you agree with me? That's a really tough choice. Itu adalah pilihan yang susah. What else? I still remember quite recently, one of our students, her dad fell really ill. Saya ingat ada seorang murid yang bapaknya sakit. He was unconscious. Dia tidak sadar. And one of the choices the family had to make was, should we cut off life support or continue the life support, but we don't even know if he will ever wake up. Dan salah satu pilihannya dari keluarganya itu, apakah kita perlu cabut life support itu supaya dia tidak perlu hidup lagi? You'll find that life is full of choices, and some of them are really, really tough Di choices. dalam kehidupan ini ada banyak pilihan-pilihan yang susah dan banyak pilihan-pilihan yang kita harus ambil yang sulit. You know, when I read the story of Joseph, I find that it's really a story of someone who made a really tough choice. Saat saya membaca cerita tentang Yusuf ini, ada banyak hal yang dia harus melakukan, yang pilihan-pilihan yang susah ini. If I can have the next slide. Some of you will be very familiar, oh, it's white, okay, that Joseph was well known for asking the body of Jesus and wrapping it and putting it in a tomb. Bagi yang kita tahu bahwa Yusuf ini dikenal sebagai orang yang mengambil mayatnya Yesus itu. Some of you might read that and feel nothing about it, but today I want to tell you actually what he did was kind of weird. Mungkin saat kita baca itu hanya sekilas saja, tetapi apa yang saya ingin katakan pada hari ini, apa yang dia lakukan itu sangat signifikan. Because the Romans, when they crucify someone, they will typically want to leave the person there on the cross. Saat orang Romawi menyalibkan seseorang, mereka cenderung hanya untuk meninggalkan mayat itu di atas kayu salib. In fact, they will leave the body on the cross until the body rots and falls down because their body breaks off from one another out of that rot. Orang Romawi hanya menunggu sampai mayatnya itu busuk dan jatuh sendiri, dan mereka tidak melakukan apa-apa dengan mayat itu. Because the cross and the body on the cross was meant to scare people. Karena mayat yang di atas kayu salib itu tujuannya adalah untuk menakutkan orang-orang yang melihat itu. But here we find that Joseph chose to ask for the body of Jesus to be taken down. Tapi apa yang kita lihat, Yusuf meminta untuk mengambil mayatnya Yesus dari kayu salib. This is odd. Ini sesuatu yang heran. Why did Joseph do that? Kenapa Yusuf melakukan itu? Because you see, Joseph, being a religious leader, would have been familiar with his Jewish religious laws. Yusuf sebagai pemimpin di dalam di lingkungan Yahudi itu, dia mengerti peraturan-peraturan dan hukum-hukuman Yahudi. And if I can have the next slide, you'll find that one of the law includes not allowing a man who is hung on a tree to be left all night and should instead be buried. Dan salah satu hukumnya adalah mayat itu tidak boleh ditinggalkan selama satu malam itu, dan harus dikuburkan di hari yang sama. Might I propose to all of us here that Joseph choosing to take Jesus' body down and burying it was an act of obedience to God. Yusuf, dia meminta mayat Yesus untuk menguburkan dia, itu adalah tindakan ketaatannya Yusuf terhadap Tuhan. That was that tough choice he had to make, should he obey God or not. Itu adalah pilihan yang susah untuk Yusuf, apakah dia perlu taat dengan Tuhan atau tidak. Next slide. It wasn't a simple thing about, oh, I know Jesus and therefore let me take him down because I feel. No, it was about him obeying God. Bukan hanya, oh saya mengenal yang Yesus ini jadi saya mau kubur dia. Bukan, tapi ini adalah pilihan untuk menaati Tuhan. But if any of us here has made that choice to obey God, you would know, I would know, sometimes that's one of the toughest choices to ever make. Bagi kita yang sudah pernah memilih untuk menaati Tuhan, kita tahu bahwa itu adalah pilihan yang mungkin yang salah satu yang paling susah untuk kita. But I say, it was also a tough choice for Joseph. Itu juga pilihan yang susah untuk Yusuf. Why? Because during that time, when Jesus died, it was also the Passover week. Karena di zaman itu Yesus mati di kayu salib itu di dalam Paskah. And the Passover week was a big festival, and
if I could put it into our context, it's almost like me as a Chinese, it's our Chinese New Year. Itu Minggu Paskah untuk mereka itu seperti kita yang saya Chinese, jadi saya merayakan Imlek gitu. Jadi itu seperti itu perayaannya. Families would come together, Keluarga akan mengumpul, plans will be made, rencana-rencana sudah dibuat. and for the Jews, they wouldn't allow anything to jeopardize their celebration of the Passover. Dan untuk orang Yahudi, mereka menjaga tradisi mereka itu, tidak ada yang bisa menginterupsi perayaan mereka. And there could have been two things at least that could jeopardize that festival for someone. Dan ada dua hal yang bisa menginterupsi perayaan mereka itu. Number one was that they could not be in the presence of leaven, which is a kind of yeast. Mereka tidak bisa di dalam hadirat leaven, ragi. And if you don't believe me, you'll find that next slide. In the Bible, the Jewish leaders that were trying to kill Jesus, remember them, the Pharisees? Kalau kita ingat bahwa orang-orang Yahudi ini ingin membunuh Yesus. They wanted to kill Jesus, but not enough to compromise their celebration of the Passover festival. Mereka ingin membunuh Yesus, tetapi mereka juga tidak ingin melanggar tradisi dan perayaan mereka. That's why even when they wanted to accuse Jesus, you find that they did not enter the governor's headquarters so that they would not be defiled and could eat the Passover. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka menuduh Yesus, tetapi mereka tidak terlibat di dalam penghakiman itu. Because the governor's house, which is not a Jew, itu bukan orang Yahudi, would have leaven. pasti ada raginya di situ. So much so that, take note of this, Pilate went outside to them. Jadi kita melihat bahwa Pilatus ini keluar untuk bicara dengan mereka. Do you see how important and significant this festival is? Kalau kita melihat bagaimana pentingnya festival ini, perayaan ini. Now, I say two things could jeopardize this festival for someone. Ada dua hal yang bisa menginterupsi perayaan ini. Next slide. The second thing was touching a dead body. Yang kedua adalah untuk menyentuh dengan mayat. You'll find that in Numbers it talks about how during this Passover festival, if someone were to touch a dead body, they will be considered unclean. Bagi yang menyentuh mayat, mereka akan dianggap sebagai najis. They can still celebrate the Passover, but they got to delay it almost by a month. Mereka bisa merayakan Paskah, tetapi mereka harus menunda perayaan itu hampir sebulan. Now, I want you to imagine if you are Joseph. Bisa membayangkan kita menjadi Yusuf. If I were to take down Jesus' body, wash his body, wrap his body, guess what? I'll have to touch his body. Bagi kita yang harus menurunkan mayat Yesus, kita harus memandikannya, kita harus menyentuh dengan itu, kita harus bersentuhan dengan mayat itu. And if I touch his body, then I'm unclean. Dan kalau kita menyentuh mayat itu, kita menjadi najis. And if I'm unclean, that means I cannot celebrate the Passover festival right now. Kalau kita dianggap najis, berarti kita tidak bisa merayakan Paskah di hari itu juga. And you'll find that the law talks about how it's not just that person, but their parents, their grandparents also cannot celebrate. Dan bukan hanya seorang individu yang bersentuhan dengan mayat itu, tetapi juga orang tuanya dan keturunannya. And by then the Passover is already starting, alright? Dan Paskah itu sudah mulai. Imagine now Joseph would be, if I touch this, I suddenly have to go home and tell my parents, I'm so sorry guys, we are not celebrating Passover anymore, even though it's happening tomorrow. Bisa bayangkan Yusuf, dia bersentuhan dengan mayat Yesus dan dia harus pulang dan mengatakan kepada orang tuanya, kita nggak jadi perayaan Paskah ini. What about all the plans that have been made? Bagaimana dengan rencana-rencana yang sudah dibuat? All the meals that have been prepped? Semua makanan-makanan yang sudah disiapkan. Imagine it's almost like me, Chinese New Year, going to my father and saying, I'm so sorry, this year we cannot celebrate Chinese New Year anymore. Sama seperti saya kalau sebagai orang Chinese yang datang kepada orang tua saya dan mengatakan bahwa kita tidak bisa merayakan Imlek. I'm just imagining at that time the amount of inconvenience that it will create for Joseph. Saya membayangkan banyak hal yang susah yang Yusuf ini harus memilih dan melalui karena itu. It would have been easier for Joseph to say, guards, you go and take down the body. Lebih mudah untuk Yusuf mengatakan bahwa udah pasukan-pasukan Roma ini mereka yang bersentuhan dengan mayat itu. Or better yet, Joseph goes to Jesus' family and say, hey, here's your relative, you go and take down his body. Lebih mudah lagi Yusuf yang memerintahkan keluarga Yesus aja yang menurunkan mayat itu. But something about Joseph at the time, he felt led to obey God, even though it really could have inconvenienced him.
Dan untuk Yusuf ini ada sesuatu yang mendorong dia untuk melakukan ini. Next slide. Wouldn't you agree with me? Sometimes obeying God means not choosing the pleasant path. Untuk mengikuti Tuhan, untuk menaati Tuhan itu memilih jalanan yang tidak mudah, yang tidak enak. Doesn't the Bible say that the path towards destruction is that broad and wide path, that easy path to walk on? Apa kita ingat bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa jalanan yang menuju dengan berlawanan dengan Tuhan itu jalanan yang luas. But those who want to go towards the kingdom of God, that's a narrow and difficult path. Tetapi bagi yang ingin mengikuti kerajaan Allah itu adalah jalanan yang sempit. See, obeying God is sometimes tough because it requires us to let go of that easy route. Untuk menaati Tuhan itu susah karena kita harus melepaskan jalanan yang gampang itu. But it wasn't just this, because next slide you'll find that Joseph was described as a respected member of the council. Kita melihat bahwa Yusuf Arimatea ini adalah anggota yang termuka. John in his writing talks about how that Joseph was also a secret disciple of Jesus. Yohanes menulis bahwa Yusuf ini mungkin adalah murid yang rahasia, muridnya Yesus yang rahasia. But he remained a secret because he was afraid of what the Jews might think of him. Dia menjadi murid yang secara rahasia karena dia takut apa yang orang Yahudi lain akan pikirkan tentang dia. And I think it's very fair for him to be afraid. Dan sangat wajar gitu untuk dia takut. Think about it. Why is Jesus killed? Kenapa Yesus dibunuh? The Jewish leaders say this Jesus is committing blasphemy by claiming himself to be God. Orang-orang Yahudi mengatakan mereka menuduh Yesus. Yesus ini sesat. Karena dia klaim untuk menjadi Tuhan. And therefore he needed to be executed. Jadi dia harus dibunuh. And now if Joseph comes out and say, actually, I am a follower of Jesus, I support Jesus, what is actually Joseph doing? He might be committing apostasy. Nah, Yusuf ini dia mengaku secara tidak langsung dia mengaku bahwa dia adalah pengikut Kristus dan itu bisa dilihat sebagai dia murtad. A betrayal of the faith. Pengkhianat iman Yahudi. See, it wasn't just about losing respect. Bukan hanya kehilangan hormat. But if people started to think of him as an apostate, they might actually stone him and kill him. Orang yang melihat dan menganggap dia sebagai orang yang murtad, mereka bisa melemparkan batu dan membunuh dia. They might even persecute his family, his children. Anak-anaknya dan keluarganya bisa aniaya. Wouldn't you agree with me that sometimes, next slide, obeying God means risking negative perception from people? Untuk taat dengan Tuhan itu bisa risking negative perception. Kita punya perspektif yang negatif dari orang lain. Doesn't the Bible say that Jesus says, in the same way they persecuted him, they hated him, we disciples of Christ will also be hated and persecuted. Sama seperti Yusuf, kalau dia diangkat sebagai orang yang dianiaya, sama seperti kita yang sebagai murid Kristus, kita juga wajar kalau kita dianiaya. But the third thing that made this so tough for Joseph is in the next slide. Dan hal yang ketiga, kita melihat apa yang membuat ini susah untuk Yusuf. He laid Jesus in his own tomb. Dia menguburkan Yesus di dalam kuburannya Yusuf sendiri. Now, maybe for some of us here, a tomb might mean nothing to us. Untuk kita mungkin kuburan itu tidak ada artinya. In Malaysia, now most of us, if we were to die, we'll be turned into ashes and just let go into the sea. Kalau di Malaysia ada yang meninggal gitu, mungkin kita hanya kremasi menjadi abu dan disebar saja. But a tomb for the Jews meant something big. Tapi kuburan di dalam zaman Yahudi itu sesuatu yang bermakna. It related to family heritage and lineage. You would think about how Abraham and his children and his wife all were buried together in that cave. Itu ada implikasi bahwa kuburan itu adalah warisan dan kita melihat bagaimana Abraham dan keluarganya dikuburkan di dalam satu area. Might I dare say it's like one of the biggest family legacy you could hand off to your children. Itu seperti warisan yang terbesar dari keluarga kepada anak-anaknya. What else? It was also an act of faith for those who believe in the future resurrection to prepare their body
for that resurrection. Kuburan itu juga adalah tindakan iman mereka bahwa dalam waktu ke depan ini Tuhan akan melakukan yang namanya kebangkitan itu. For some scholars, they would even think that the tomb was as significant as a king's palace. Ada yang percaya bahwa kuburan seseorang itu sama berharga, sama seperti istananya raja. And this most precious, prized possession of Joseph, Dan harta yang paling berharga Yusuf ini, Joseph let it go. dia melepaskan itu. Sometimes it's tough to obey because we have to let go of our prized possessions. Next slide. Kadang sulit untuk kita menaati Tuhan karena kita harus melepaskan harta milik kita. And that precious thing, it could be a job, it could be money, it could be something. What if that gets in the way of our obedience? Dan hal yang berharga itu bisa karir kita, bisa uang kita. Apakah itu menjadi menghalangi jalan kita untuk menaati Tuhan? It's tough to let it go. Susah untuk melepaskan itu. And you'll find that this decision to choose to obey is not just something Joseph needs to choose. Saat kita melihat bahwa keputusan untuk taat itu bukan hanya keputusan hanya untuk Yusuf. Next slide. Because the cross presents all of us with that same choice as well. Karena salib Kristus itu juga memberikan kita pilihan yang sama. When we read about the cross, when we face the cross, we are presented. Will you, Jason, choose to obey or not to obey? Saat kita membaca tentang salib Kristus itu membuat kita harus pilih apakah kita ingin menaati Tuhan. I think about one of the working adults back in Malaysia choosing to stay with the girlfriend because it's economically easier and more convenient. Saya ingat ada young professional di Malaysia yang memilih untuk tinggal sama pacarnya karena itu secara ekonomis lebih mudah. And to the person I'll say, will you choose the pleasant path or choose to obey God? Dan kepada orang itu saya mengatakan, apakah kamu ingin memilih jalanan yang susah atau jalanan yang sempit untuk menaati Tuhan? I think about that campus missionary in another country who was discipling someone and the parent was not a Christian, found out, managed to take a snapshot of her face, send it to all WhatsApp group and Facebook group to say, beware of this person. She is trying to convert your children. And this campus missionary is only slightly above 20 and her name now is blacklisted everywhere. Ada seorang kampus misionaris yang melayani seorang murid dan orang tua murid itu foto kampus misionaris ini dan dikirim, disebarin di semua grup dan mengatakan bahwa hati-hati dengan orang ini karena orang ini akan mengkristenisasi anak-anakmu yang lain. Jadi nama kampus misionaris ini jadi blacklist di mana-mana. And I imagine for her, it would also be the same. Do I choose people's perception of me or do I choose to obey God's call in my life? Bagi misionaris ini juga dia mempunyai pilihan. Apakah saya memilih untuk melihat perspektif orang lain terhadap saya atau saya memilih untuk menaati Tuhan? I think about this other working adult who had a very well-paying job. Saya ingat ada seorang profesional juga yang punya karir yang lumayan besar gajinya. And it was well-paying because it was related to clubbing. Dan gajinya besar karena industrinya clubbing. And the same thing was put forth to him. Will you choose to obey God or this price, job, and pay? Dia berhadapan dengan pilihan yang sama. Apakah dia memilih untuk terus berjalan dalam industri ini yang gajinya besar atau dia menaati Tuhan? You'll find that regardless of age and season of life, all of us are presented with this choice. Di dalam apapun musim, di dalam apapun umur kita gitu, kita akan menghadapi pilihan-pilihan yang susah seperti ini. But you might say, why should I choose obedience? Mungkin kita bertanya, kenapa kita harus memilih ketaatan? You'll find that in the Old Testament, there are a lot of prophecies about Jesus, right? Di dalam nubuatan-nubuatan di Perjanjian Lama ada banyak nubuatan tentang Yesus. One of the most well-known is from Isaiah 53. Di Yesaya 53 juga dikatakan. That talks about how Jesus was pierced for our transgressions, Yesus ditusuk karena dosa-dosa kita. crushed for our iniquities. Dihancurkan karena kejahatan kita. But you'll find that in that same prophecy, it says they made his grave with the wicked and with a rich man.
in his death. Dan dikatakan bahwa Yesus ini dikubur oleh dengan orang-orang jahat dan dengan orang yang kaya. Most scholars would say this rich man refers to Joseph of Arimathea. Beberapa ahli Alkitab mengatakan bahwa orang kaya ini yang disebut di Yesaya itu adalah Yusuf dari Arimathea. A prophecy about Jesus 500 years before Jesus died on the cross. Ini nubuatan tentang Yesus 500 tahun sebelum Yesus mati di kayu salib. And in it talks also about Joseph of Arimathea. Dan di nubuatan yang sama itu bicara tentang Yusuf dari Arimathea ini. Here's why we ought to obey. Ini kenapa kita harus taat. Next slide. Because you'll find that in choosing to obey, Joseph stepped into his God-given destiny. Saat Yusuf memilih untuk taat, dia menginjak di dalam janji Tuhan, dalam rencana Tuhan. And same for all of us, when we choose to obey, we step into God's given destiny for us. Dan saat kita memilih untuk taat, kita juga berjalan di dalam rencana Tuhan. His good and perfect will. Kehendaknya yang sangat baik dan sangat sempurna. But maybe after hearing all this, you might be thinking, how do I start to obey? Dan mungkin kita bisa berpikir bahwa bagaimana kita bisa mulai. I know what it looks like. Kita melihat, kita bisa membayangkan bagaimana itu. I know why I should. Kita tahu kenapa kita harus taat. But how do I do it? Jadi bagaimana kita bisa taat? How do I take that first step? Bagaimana kita bisa ambil langkah yang pertama itu? You'll find that in Mark, when he describes Joseph, he uses phrase, took courage. Di kitab Markus dikatakan bahwa Yusuf ini dia memberanikan diri. Church, can I propose to you, next slide, that it requires courage to obey God. Butuh kita memberanikan diri untuk taat kepada Tuhan. You think about that moment I mentioned, right? The Preman and the T junction, right? So if I'm stuck there, how can I eventually make that turn? Kita ingat tadi yang saya ceritakan tentang persimpangan itu dan ada orang-orang preman. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan itu? Bagaimana kita harus ambil belokan itu? I can look to the left, look to the right 1,000,000 times Bisa lihat kiri, lihat kanan gitu beberapa kali and still be there. dan tetap berada di tempat yang sama. I can wait for the Preman to keep signaling me, yet still be there. Bisa nunggu untuk premannya untuk nanda-nandain kita gitu, tapi kita bisa tetap di posisi yang sama. I will only move if I have the courage to press on the pedal and turn. Dan kita hanya bergerak kalau kita mengambil keputusan untuk memberanikan diri dan berjalan. Don't you agree with me? It takes courage to choose the more difficult path. Apa kita percaya bahwa emang susah untuk memilih jalan yang susah itu. It takes courage to risk people hating you. Butuh keberanian untuk mengambil riskan itu, untuk orang-orang membenci kita. It takes courage to let go of something you see so precious. Harus ada keberanian itu untuk kita melepaskan, merelakan harta-harta yang berharga bagi kita. But today as we end, you might say, but Jason, what if I don't have that courage? Tapi kita bisa bertanya, Jason, bagaimana kalau kita tidak punya keberanian itu? You'll find that at every T junction, at every crossroad, Kita bisa melihat di dalam persimpangan apapun itu, the good news we have today. kabar baik yang kita mempunyai hari ini. Next slide. It said at every crossroad there is the Di cross. setiap persimpangan itu ada salib Kristus. We look to the cross. Kita melihat pada salib Kristus. How Jesus himself took the courage to obey Bagaimana Yesus memberanikan diri untuk taat all the way to the cross. sampai kayu salib itu. And the same spirit in him, Dan roh yang sama yang ada di dalam dia, the same grace that enabled him to obey. anugerah yang sama yang memberanikan dia. The good news is we have that same spirit in us too. Kabar baiknya adalah kita mempunyai roh yang sama di dalam hidup kita. And we can have that grace to help us. Kita dapat anugerah yang sama. I love the song Grace Changes Everything. Saya sangat suka dengan lagu ini, Grace Changes Everything. I'm not asking you to find courage within yourself. Saya tidak meminta kita untuk cari keberanian itu dalam diri kita sendiri. Pray for that grace and that boldness and courage to obey Him. Berdoalah agar Tuhan memberikan keberanian itu untuk menaati Dia. Today, as I bring this to a close, I want to invite all of us to just bow heads and close our eyes. Saya menutupi, saya ingin kita untuk tutup mata dan menundukkan kepala.
Because the truth is, this call to obey is real for all of us here. Kenyataan adalah pilihan untuk taat pada Tuhan itu nyata bagi kita semua di sini. Be it the newcomer that just came in, Bagi yang baru datang hari ini, or even the pastors of this church. atau yang pastor di gereja ini, All of us, we have to obey God. setiap dari kita harus menaati Tuhan. And we all need the courage to obey God. Dan kita butuh keberanian untuk taat pada Tuhan. So could I invite you to put your hands to your heart? Jadi saya mengundang untuk kita naruh tangan kita di hati kita. What is God asking you to obey Him in? Apa yang Tuhan bicara pada kita untuk taati Dia? Di dalam hal apa? For some of you is to choose that difficult path. Beberapa dari kita adalah untuk pilih jalan yang susah itu. For some of you is to risk persecution, rejection, judgment from others. Untuk yang lain adalah untuk menerima aniaya dari orang lain, persekusi dari orang lain. For some of you is to give up that dream even. For some of you is to give up maybe even that career that you know is not very ethical. That prized possession of yours. Untuk beberapa dari kita, mungkin kita harus merelakan, melepaskan karir kita yang sangat gaji yang sangat besar itu karena tidak etis, atau mungkin untuk merelakan harta milik kita. What is God asking you to obey Him in? Apa yang Tuhan meminta pada kita untuk taati Dia? I trust His Spirit is revealing to us even right now. Aku percaya Roh Kudus sedang bicara kepada kita saat ini. For some of you, that thing that is asking you to do or not do scares you. Beberapa dari kita mungkin berhadapan dengan pilihan itu dan itu sangat seram buat kita. So we ask for grace. Jadi kita meminta anugerah. That grace that changes everything. Anugerah yang mengubah segala hal. That gives us that courage. Yang memberikan kita keberanian itu.